नमस्कार सचिंतन आज अध्याय आपको स्वागत। किछि दिन तले मोर ये चैनल रे मु द्विजरथ स्तोत्र बोली एक सर्वरोगनाशक सूर्य स्तोत्र गोटे वीडियो करथिली जहाँकि सांबदशमी रे पठनीय। जदि आप से वीडियोटी देखी ना ताले मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक टी दे देइछि। से वीडियोटी देखिकी जड़े मत पचार जे भाई प्लीज आपण सांबदशमी पूजा विधि अपलोड करंतु। तो देखो तापर तो आप पुलाए वीडियो पाइबे अनेक लोकंर नाना मुनि नाना मत, किंतु मु जहाँ जानी फैमिली टू फैमिली रिजन टू रिजन माने अंचल आ परिवार को लेकिन विभिन्न मतांतर रहे पूजार विधि को लेकिन। तो समस्त पूजार गोटे किसी गोटे आइडियल विधि ना जे एप्रोप्रिएट एया ही करा तेणु आपण परिवार जोटा होटा ही करूँ। मो दृष्टि से ही ठीक। तांकर आउरी पचार थिला जे शास्त्र रे कौन निर्देश अच्छी सांबदशमी पूजार कौन विधान अच्छी। तो देखो मु खोजिली मु भी जान नथले शास्त्र रे किसी विधि अच्छी कि ना। तो मुझे पुराण उपपुराण जो थे भी सूर्य पूजार विधान थाई पारे से सबुरे खोजिली। मो सांब पुराण स्कंद पुराण पद्म पुराण भविष्य पुराण नृसिंह पुराण एमती अनेक गुड़े पुराण उपपुराण खोजी जो थे कि सूर्य पूजार विभिन्न नियम विभिन्न विधि तिथि ए सब विषय पढ़ी खोजिली बट प्रॉपर एग्जैक्ट सांबदशमी बोली गोटे पूजा विधि मु पाइलिनी सॉरी। तो जदि कहीं भी कहींपारे जो कौटी सांबदशमी विधिटी अच्छी ताले मु निजे बहुत उपकृत हेबी, कारण सांबदशमी बोली गोटे पूजार एमती शास्त्रीय विधि माने यूनानिमसली एक्सेप्टेड समस्ते एक्सेप्ट करथिबे एमती गोटे विधि कौटी भी मु खोजिबारे पाइली नाही। प्लीज जदि कहीं पाउछन्ति ताले मते प्लीज जणांतु। किंतु हाँ गदाधर पंडितर कालसार बोली गोटे ग्रंथ अच्छे, तो से प्राय उत्कल जिते पर्वपर्वाणी हुए जहाँ सब पालन करा जाए ताकू नहीं वर्णना सब रही। तो कालसार ग्रंथ रे गदाधर पंडित कौन कही से कहूँ। तो सी लिखते पौष शुक्ल दशम्यां श्री श्री सूर्यदेव पूजा सांबदशमी पुत्र कन्या हित कामनार्थे प्रातः सूर्योदय समय श्री सूर्यदेव पूजा एवं नाना द्रव्य ईप्सित पिष्टक नैवेद्य। पौष मासी शीते पक्षे दशम्यां धर्मदेवतां पुत्रिणः पूजयन् तत्र पुत्राणां हितकाम्यया। कालसारानुमते त्वत्सोदय त्रिमुहूर्तमेव पूजा कालः। अर्थात से सिंपली कहते तीन मुहूर्त पर्यंत तीन मुहूर्त आपड़ सूर्य पूजा करेंगे यही दिन में आ जहाँ इप्सित अर्थात जहाँ जाची थे से पिठा इत्यादि नैवेद्य को देकी सूर्य पूजा करेंगे, जोटा केवल उत्कल ही देखा जाए आ कौटी भी सर्वसम्मत नुहे। तेणु करके आम या जोर दे कहवा जे एक शास्त्रीय विधि ताले से मत ठीक लगुनि। तेणु यार किसी शास्त्रीय विधि न थाई पारे किंतु परंपरागत प्रति उत्कलीय परिवार में पूजाटी हुए। तथापि मु स्कंद पुराण पढ़ला बेले स्कंद पुराण गोटे दशादित्य व्रत कथा पढ़ी जोटा कि किछि मात्रा सांबदशमी पूजा सहित मिसुची। तो मुझे विषय आज डिस्कशन करी। तो आपड़ से शुणिकी कहे जे व्रतटी क्या सहित मिसुची माने ए व्रत आम ओडिशार दुईटी व्रत सहित मिसुची किंतु कोटा सहित एक्जाक्टली मिसुची आ सांबदशमी सहित तार कौन संपर्क अच्छी कि नाही से विषय आपण मैंने मत कन्फर्म करेंगे। सबुठ क्लोज रिजेम्बलान्स रोचे यही पूजा सहित ये दशादित्य व्रतर से मुझे विषय चर्चा करी बोली आज भावी। किंतु ता पूर्व आउ गोटे कथा आमे कौन जहाँ भी पूजा करवा ता पछरे गोटे शास्त्रीय नियम शास्त्रीय विधान थिबा बाध्य। हिंदू धर्म जिते पूजा हुए सबू पछरे केवल शास्त्राचार थी से कौन बाध्य। हाँ यहाँ ठीक जे शास्त्राचार ठू बड़ी कि आम देशाचार कि लोकाचार को ग्रहण करें किंतु देशाचार लोकाचार बोलते किसी अच्छी देशाचार लोकाचार भी आम चलुंट ना नाई ना जोटा आमको ठीक लगे से आम देशाचार देखा जो शास्त्राचार ना से शास्त्राचार ना बोली कहीकि एड़े दबा। जमती अनेक नामी दामी यूट्यूबर्स सी प्रचार कर निजे कौन प्रचार करजे भी ठीक से कन्फर्म नुहति केतबेले कहते आप भक्ति आप माटी टेला को रखिकी पूजा करूँ। तो से आपको जब किए कहे बाबा माता फोटो घर काढ़ दिंतु ताले आप गाड़े आप भक्ति कमिज। शुणु माटी टेला को जदि आप ठाकुर बोली पूजा करेंगे केते दिन करेंगे जदि जो मुहूर्त आप मन को आसो ये केवल माटी टेला से मुहूर्त ही सरीगला ना आप भक्ति भाव। ठीक सेमती पूजा तार करा जाए जार कर योग्यता थाए
ଯାହାଠୁ ଆମେ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବାବା ମାତା ସନ୍ଥ ନାମ ଧ୍ୟେୟ କୌଣସି ପାଖଣ୍ଡିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କାହାର କିଛି ବି ଆପତ୍ତି କରିବାର ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ସେ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେଇଠି ହିଁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ ସେଇଟା ଦେ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପୂଜାର ହିଁ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଯାଏନି। ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ମୁଁ ତତେ ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ଦଉଛି, ତୁ ମୋତେ ଅମୁକ 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 ଦେ। ଏଠି କ'ଣ ତେଜରାତି ବ୍ୟବସାୟ? ତ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା କିଛି ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଜଣେ କାଳ୍ପନିକ ଦେବୀ। ତ ସିଏ ସେଟା କୋଉ ଅର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଟା କୋଉ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତ ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ନ କରିବା ପଛରେ କିଛି ବି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ମାନୁଛି ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍କଳରେ ହେଉଛି, ବହୁ ଯୁଗରୁ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପିତ ହେଇ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବୀ। ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସେଠିକାର ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଦେବୀ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବୀ ହିସାବରେ ତ ପୂଜା କରିପାରିବା ନା। ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି? ସାହାଡ଼ା ସୁନ୍ଦରୀ ବି ତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହାନ୍ତି ନା। ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ ଭାବିକି ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ, ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷୀ ମା କାହିଁ କାଳ୍ପନିକ ହେବାକୁ ଯିବେ? ଯଦି କାଳ୍ପନିକ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭୁଲ କୋଉଠି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଦେବା ଆଉ କହିବା ଯେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କଠୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିବାମନ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ, ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପଦେବୀମାନଙ୍କ ପୂଜା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ହେଉଥିବା ଓଷା ବାର ବ୍ରତରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସବୁରେ କେଉଁଥିରେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ଖୋଜିବା ଭୁଲ। ମୋ ମା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଛୋଟବେଳୁ, ଆମର କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଷା ହୁଏନି, ଆମର ଉପର ସାହିରେ କାହାର ବି କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଷା ନାହିଁ। ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଜାତିରେ କରନ୍ତିନି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା। ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଓଷା ହେବାର। ତ ତା ପଛରେ ମୋତେ ଲଜିକ୍ ଏଇଆ ଲାଗେ ଯେ ଯେହେତୁ ଶୁଖୁଆକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଲୋକ ନାକ ଟେକିକି ତାକୁ ଖରାପ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କହିବା କଥା ଯେ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ କାଞ୍ଜିଟା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଟା ଭୋଗ ହୁଏ। କାଞ୍ଜିଟା ଖାଇଲେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆମ ଦେହରେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ହୁଏ, ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ୟୁରିଫାଏ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଞ୍ଜି ଅଁଳା କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି ଯେ ଯଦି ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ନୁହେଁ। ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା। ପିତା ଶୁଖୁଆ ବଦଳରେ ପିତ୍ତ ହଳଦିଆକୁ ନେଇକି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆମେ ବି ପୂଜା କରିପାରିବା ନା, ଯଦି ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି ଅବିବାହିତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି, ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଲାଇଫ୍ କାଞ୍ଜି ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯେତେ ଉତ୍କଳରେ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପର୍ବ ଯେତେ ସବୁ, ତା ଦେହରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି, ଆମ ଚଳଣିକି ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହୋମିଓଷ୍ଟାସିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଆମେ ୱେଦର୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇ କେମିତି କୋପ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବା, ସେସବୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପର୍ବରେ ଏଇ ପିଠା, ଏଇ ପର୍ବରେ ଏଇ ଫଳ, ଏଇ ପର୍ବରେ ଏଇ ଋତୁ ଫଳ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତ ସବୁ ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା, ସେଇଟା କେତେ ଉଚିତ, ଏଇଟା ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଣୁ ତେଣୁ ନ ଗପିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଦଶାଦିତ୍ୟ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି। ତ ସେଠି ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ମାସରେ ଏଇ ବ୍ରତଟି କରାଯାଇପାରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହିମ ମାସରେ। ହିମ ମାସ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ହିମ ମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେମନ୍ତ ଋତୁର ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ନା ପୌଷ ମାଘ? ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି। ହିମ ମାସରେ ଶୀତ ପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏହି ବ୍ରତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତାର ବିଧି କ'ଣ ନା, ନଦୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ। ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରିକି ଆସିକି ଦେବ ପିତୃ ତର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସାରିକି ଗୋଟେ ବେଦୀ ତିଆରି କରିବ। ଉଚ୍ଚ ବେଦୀରେ ତାକୁ ଗୋବରରେ ଲିପିବ। ଲିପିକି ତା ଦେହରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ ପଦ୍ମ ଗୋଟେ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ କରିବ, ତାର 12ଟା ପାଖୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ବ୍ରତ, ତେଣୁ କରିକି ସେ ସମୟରେ ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବାଧ୍ୟ ଥିଲା। ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୂଜାର ସମୟ ଆସିଲେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଫିଜିବୁଲ୍ ଥିଲା। ଏବେ ସୁନା ବଦଳରେ ଆମେ ଘଟ
किंबा गुआ एमती स्थापना करी पूजा करुँच कि भी पितलर मूर्ति स्थापना कर किंतु ग्रह मूर्ति स्थापना करी पूजा कर सेमती किसी विधान वर्तमान जुगरे ठीक ना हुए। तो पूजार विधि कौन ना आवाहन करके जदि नना को डाक कर आग जुगर केवे भी बिना पुरोहित पूजा हो नाला। तो से आवाहन इत्यादि कर षोडशोपचार से पूजा करते। ता देहरे पूजार मुख्य अंग थिले दुर्दशा को निष्कासन करने आउ दशा को स्थिरता प्रदान करने आम जीवन रे। तो दुर्दशा माने मत लगे अलक्ष्मी 10टी स्वरूप जबकि 10 दुर्दशा ना रखाई। तो तांकर मूर्ति केमती तैयारी करा जिवो ना सेही जो मंडल रे से वेदी ऊपर तांकर गोटे अलग प्रकार गोटे कोठी स्थापना करके सेथरे 10टी पाखुड़ारे 10टी देवी को अपदेवी 10टी दुर्दशा बोली तांकर कृष्ण पुत्तलिका अर्थात कज्जल तैयारी कंढेई 10टी तैयारी कराहब जहाँ ना होची दुर्मुखी दीनवदना मलिना सत्यनाशिनी बुद्धिनाशिनी हिंसा दुष्टा मित्र विरोधिनी उच्चाटनकारिणी और दुश्चिंता प्रदा सचिंतन प्रदा नुहे दुश्चिंता प्रदा तांको स्थापना करके तांको ताच्छल्य करापरी पूजा करा जाए। मंत्र पाठ करा जाए। नित्यं पाप करे पापे देव द्विज विरोधिनी गच्छत्वं दुर्दशे देवी नित्यं शास्त्र विरोधिनी। ये पूजा कर सारा दुर्दशा को लेकिन विसर्जन कर दी आसती संगे संग माने कामना करते आम जीवन रू सब 10 प्रकार दुर्दशा आम जीवन रू विनाश हो गला। तापर दशा को पूजा करती। दशा अर्थात जदि मैंने कहीदेवी वार्ड ताले आपण कहे कहीदेला। तो आम गोटे प्रकार लक्ष्मी स्वरूप को ही धरी पार 10टी लक्ष्मी स्वरूप जहाँ को कि 10 दशा बोली कहुई। तो तांका ना हूँ सुबुद्धिदा सुखकारिणी सर्वसंपत्तिप्रदा इष्टभोगदा लक्ष्मी कांतिदा दुखनाशिनी पुत्रप्रदा विजया और धर्मदायिनी। यांको भी सेमती नाम मंत्र रे यांकर मूर्ति तैयारी हेबा चंदन रे सुगंध चंदन रे यांको मूर्ति तैयारी करके 10टी दल पद्म रे स्थापना करा जिवो। आउ षोडश उपचार रे नाम मंत्र रे देवी दशा को पूजा करा जिवो। मंत्र होची विशुद्ध वसनां देवीं सर्वाभरण भूषितां ध्यायेत दश दशां देवी वराभय प्रदायिनी। यांक पूजा कर सारा तापर कौन करा ना गोटे 10 क्षीर 10 गंठी पड़ता रेशमी सूता बुझीपार मुझे कौ विषय कौच। तो 10 क्षीर 10 गंठी पड़ता रेशमी सूता को आणिकी सॉरी 10 गंठी पड़ न आपड़ पकेबे। तो ताको सूर्य नारायण पाखे रखिकी पूजा करा जिवो। मंत्रटी होची भास्करो बुद्धिदाता च द्रव्यस्थो भास्कर स्वयं भास्करस्तारको भाभ्यां भास्कराय नमोस्तुते। एमती करके ग्रंथि पकईकी तो तापर दक्षिण हस्त पूजा करेंगे। षोडशोपचार पूजा करेंगे दक्षिण हस्त धारण करेंगे। तापर ब्राह्मण को आउ माने जुग्म ब्राह्मण पति पत्नी ब्राह्मण होते विभिन्न प्रकार बायन दान बायन माने विभिन्न प्रकार वस्त्र आभूषण सहित फल तांबूल दक्षिणा इत्यादि दान करके आपण भोजन करेंगे। निराहार रहीकि उपवास करेंगे भोजन करेंगे जहाँ नैवेद्य सब देते से नैवेद्य सब खाई से दिन पूजा करेंगे। तो आप देखो ये जिते गुड़ा जिनस लगे मत जेहेतु सूर्य पूजा अच्छी मध्याह्न काल पूजा करा कही बेदी रे मंडल आंकिकी तेणुक मत यहाँ बहुत दूर पर्यंत यहाँ सांबदशमी सहित मत रिलेटेड लगे। तापर जो दशा शब्दटी अच्छी आउ 10 गंठी वाला डोरक विषय अच्छी तो से मत सुदशा व्रत सहित बहुत दूर जोड़ी लगे। तो आपड़ एवं कहतु जेहेतु एथे सांबदशमी कौन वर्णना ही ना ये लिखाई ये व्रत को नल राजा एवं पांडव माने निज दुर्दशा को नाश करने व्रत करते। तो देखु नल राजा सुदशा व्रत करते आम समस्ते जानते। आ सुदशा व्रतर विधि विधान भविष्य पुराण रे अन्य पुराण रे जोड़ जहाँ अच्छी मुझे प्रमिश कर सुदशा व्रत आसिया पूर्व तार शास्त्रीय विधि निश्चय कहि। तो कन्फर्म यहाँ सुदशा व्रत तो नुहे। तो आपन को लगुच कि यहाँ सांबदशमी पूजा विधि शास्त्रीय विधि जदि लगुच कमेंट सेक्शन रे जणातु आ जदि न लगुच भी कमेंट सेक्शन रे जणातु प्लीज। तो सर जी भी आप मत पचार विधिटी तो मु मो चेष्टा जी पारिली से आपन को खोजिकी जनइली। यापर मु मो व्यूअर्स मान को रिक्वेस्ट करी से सर इच्छाटी टी पूरण करूँ। जदि कहीं भी सांबदशमी एक्जाक्ट शास्त्रीय विधि जानते प्लीज प्लीज एंड प्लीज जनातु। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय जगन्नाथ।